बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जंग में जो मेरा कालम शाया हुआ वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पेश करती हूँ। राम प्यारी महल गुजरात में क़याम के दौरान यूं तो सारी सरगर्मियाँ महल यानी हॉस्टल, कॉलेज और स्टूडियो की और स्टेडियम की तकून तक महदूद थीं, मगर इस वक्त ये तीन इमारतें तीन जहान थे। ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दौर का पल पल पढ़ाई, खेलों, यूनियन इंतखाबात और इल्मी अदबी तकरीबात में परोया हुआ था। फरागत, सुस्ती और काहली करीब फटकने की मुतहम्मिल न थी। जेनेटिकल पावर्स का अता करदा जोशो जज्बा सरकश हवाओं से टकरा कर हर जीत अपने नाम करने की तरगीब देता। इल्मी अदबी मैदानों में सेहतमंद मुकाबलों से तहकीको जुस्तजू की तरफ सफ़र आगाज़ हुआ तो जहन नए ख्वाबों और दिल उमंगों से भरा हुआ था। 4 साल उन गलियों, बाज़ारों और सड़कों पर पैदल चलते गुजर गए जो कई बादशाहों के घोड़ों की थाप और सोनियों के घड़ों की खनक के अमीन थे, जिनके अतराफ की दीवारों पर तारीख के कई खामोश चेहरे और आंखें झांकती महसूस होती थीं। इन सालों ने कई तमगे और एजाज़ मेरी झोली में डालकर नई मंजिल की तरफ रवाना किया तो बड़े शहर में बड़ी कामयाबियां मुकद्दर हुईं। कुछ अरसे बाद जब गाड़ी तक रसाई हुई तो अक्सर गुजरात शहर के मारूफ चौक पर चिट्टे रंग की बड़ी सी कोठी, जिसके दरवाजे हर वक्त कुशादा रहते थे, कि बड़े से गैराज में बड़ी बड़ी गाड़ियों के आसपास अपनी बेइंतहा कीमती और खूबसूरत FX बगैर किसी हीलो हुज्जत पार्क करके तसल्ली से शॉपिंग के थैले लिए दोबारा गाड़ी लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती। कभी किसी ने रोका न टोका, लेकिन जिन दरो दीवार से एक अजीब अपनायत का रिश्ता रहा, कभी उनके अंदर बसते मकीनों से आमना सामना ना हुआ। वक्त की गाड़ी कई स्टेशनों पर ठहरती उम्र के कई बरस चुरा ले गई। मुलाजमत में गर्म सर्द मौसमों के जायके कशीद करते जिंदगी रवां रही। नौकर की ते नखरा की। सरकारी मुलाजम को हर सरकार के साथ हम नवाई बरकरार रखनी पड़ती है। ये उसका फ़र्ज़ मनसबी भी है और कानूनी तकाजा भी। सरकारी मुलाजम सरकार का हिस्सा होता है, इसलिए उसे सरकार के इक़दामात को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करना चाहिए। अगर सरकारी मुलाजम अदीब और ख़ुसूसन कालम निगार हो तो उस पर कुछ हदें भी लागू होती हैं। वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के ख़िलाफ़ लिखने का मजाज नहीं होता। गुज़श्ता 12-13 साल से रोज़नामा जंग से बतौर कालम निगार वाबस्ता हूँ। अब तक हज़ारों कालम लिख चुकी हूँ। कालमों की 5 बड़ी किताबें शाया होकर मंजरे आम पर आ चुकी हैं। इन कालमों के ज़रिए एक दुनिया से रसाई का मौका मिला। तसव्वुफ़ और सकाफ़ती व समाजी मौज़ूआत पर लिखते हुए ज़्यादा रवानी सहूलत और रूहानी खुशी महसूस करती हूँ। कभी कभार हालात व वाक़यात, सियासी मौज़ूआत और जमहूरी मसाइल पर भी कलम उठाने की तरगीब देते हैं। गुज़श्ता 10-12 सालों से बरसरे इक़्तिदार जमातों की पॉलिसियों और इक़दामात पर लिखा, हल्का फुल्का इख्तलाफ भी किया। जिसे भी मुल्क और लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते देखा, उसके लिए दुआया लफ्ज़ मेरे कलम से आज खुद फूटने लगते हैं। अहमद फराज ने कहा था, कहीं दिमाग, कहीं दिल, कहीं बदन ही बदन, हर एक से दोस्ती यारी जुदा जुदा थी मेरी। जिस तरह शायर महबूब से जिस्म और रूह की अमनवाही का दावा करता है, इसी तरह सरकारी मुलाजम कालम निगार को मुख्तलिफ हुक्मरान सियासी जमातों से कुछ मामलात पर दिल
اور کچھ پر سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے ہم نوائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ میں نے بھی بہت کچھ لکھا، کوشش کی کہ جو محسوس کیا وہ لکھ سکوں۔ یہ اور بات کہ ضروری نہیں کہ جو کچھ ہمیں دکھایا اور بتایا جائے وہ حقیقت بھی ہو۔ کئی بار ایسے معاملات میں اپنے لکھے لفظوں پر پشیمانی بھی ہوئی، مگر کیا کریں، یہی زندگی ہے۔ یہاں کچھ بھی 100% درست ہونا ممکن نہیں، اور نہ ہی ہماری توقعات کے مطابق اصول و قوانین طے پاتے ہیں۔ اگر اطمینان ہے تو اس بات کا کہ کبھی اپنے لفظوں کا بدلہ شکریہ کی صورت وصول کرنے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ بے نیازی اس کی عطا ہے جس کا کرم ہر لمحہ میرے وجود پر سائبان کی طرح محیط ہے، جو کبھی مجھے گرنے نہیں دیتا، جو کبھی مجھے ہارنے نہیں دیتا۔ زندگی میں انسان بہت سے لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے اس کے مختلف درجات پر تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ انسان کسی کے نظریے سے متاثر ہوتا ہے، کسی کی حکمت عملی سے اور کسی کی گفتگو سے، تاہم سب سے اہم تو عمل ہے۔ بات شروع ہوئی تھی گجرات کے خوبصورت رام پیاری محل سے، جو کبھی ہاسٹل ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ میرا بھی اسی سرزمین سے تعلق ہے، انہی ہواؤں اور مٹی کا ذائقہ میرے مزاج میں شامل ہے۔ لیکن BA میں چودھری پرویز لائی کے ہاتھوں امتیازی حیثیت کا انعام وصول کرنے کے بعد ان کے قائم کردہ ادارے پلاک کی DG کی حیثیت سے ان کو گزشتہ ہفتے CM ہاؤس میں بریفنگ کے دوران ملاقات ہوئی تو شدید حیرانی ہوئی۔ سچی بات ہے، کبھی کسی سربراہ کو اس طرح معاملات کا فہم اور واشگاف حکمت عملی کا یوں اظہار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ایک عزم سے دور رس نتائج کا حامل ادارہ پلاک قائم کیا تھا، لیکن حالات ایسے بنتے رہے کہ تنخواہوں اور یوٹیلٹی بلز کی ادائیگی تو ہوتی رہی، لیکن جس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا اس میں سالانہ 1 ملین سے بھی کم رقم مہیا کی گئی۔ اگرچہ کم وسائل میں بھی ادارے نے ثقافت کی ترقی میں اپنی کاوشیں جاری رکھیں، لیکن اب کام کرنے والوں کے حوصلے تھکنے لگے تھے اور مایوسی بڑھتی جا رہی تھی کہ CM ہاؤس سے فون آ گیا اور پھر وہ میٹنگ ہوئی جس میں اعلان ہوا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلے قائم رکھیے، میں اور میری حکومت اس ادارے کے ساتھ ہیں۔ پنجاب کے کلچر کو ہم سب مل کر سر بلند کریں گے۔ کلچرل TV بھی جلد کام شروع کرے گا۔ امید ہے یہ یقین دہانی جلد عمل میں بدلے گی اور پلاک اپنے اصل مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔